ኦኬ ብዙ ሰው ስራ እየፈለኩኝ ስራ ማግኘት አልቻልኩም እምሰማው ተደጋግሞ እምሰማው ኮምፕሌን። ኦኬ ጥያቄዎች እጠይቃችኋለሁ እና መልሱን ራሳችሁ ጻፉና በመልሱ መሰረት ማድረግ ያለባችሁን ነገሮች ፊገር አውት አድርጓቸው። ኦኬ አንደኛ ሬዝሜያችሁን አፕላይ ስታደርጉ እያንዳንዱ ስራ ላይ አፕዴት ያደርጋችኋቸው ነው ወይ? Number 1. If the answer is no, you might want to do that. Number 2, do you have a resume template that works? If it's no, or I don't know, you might want to check that. Number 3, do you have LinkedIn? Number 4, are you using your LinkedIn? Number 5, are you active on LinkedIn? Number 6, are you networking? Number 7, is your LinkedIn updated? Number 8, are you reaching out to people? Number 9, are you asking references? Number 10, እንዴት ነው ስራ አፕላይ ያረጋችሁ ያላችሁት? ዝም ብላችሁ አፕላይ ያረጋችሁ ከዛ እየሮጣችሁ ነው? Let me know the answers ታች። Good luck!